यूटेक कंप्यूटर सभागृह प्रगति महिला संगठन पक्षर पखाल दिवस पालन। गजपति जिला पारलाखेमुंडीर राजनहर स्थित यूटेक कंप्यूटर सभागृह आज गोटाए बेले प्रगति महिला संगठन पक्षर पखाल दिवस पालन होइछि। अनुष्ठानर अध्यक्षा कल्पना पट्टनायक सभापतित्व में मुख्य अतिथि भावे आरक्षी अधीक्षक जितेन्द्र कुमार पंडा, मुख्य वक्ता भावे मनोज कुमार पट्टनायक, सम्मानित अतिथि भावे सुलता शुभदर्शनी, स्वतंत्र अतिथि भावे सेंचुरियन विश्वविद्यालय संयोजक दुर्गा प्रसाद पाढ़ी, हरिमोहन पट्टनायक, लोकनाथ मिश्र प्रमुख मंचासीन थिले। ଏହି ଅବସରରେ ଏହି ପଖାଳ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପଖାଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଶ୍ରୀ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ବେବର୍ତ୍ତା ସଂଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦିକା ତନୁଜା ଶତପଥୀ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା।